Before bone, setting therapy. Ubos na yung kinitaas. Ayun. Ayun. After bone setting, therapy. Okay na. Pantay na. Goes na, sir. Whole book lang na yun, ha? Kanina, hindi siya pantay. Okay na. Hi guys, manami sa mga sesyon na sir. Sir, kumusta? Okay pamati. Tahan na paminaw? Oo. So, anong masasabi mo dyan sir sa ating mga solid supporters at silent viewers dyan? Dili na ka mo pagpakunay, kumbaga magulat tayo kalawasan, kontak lang ya. Amot mo pahinga na akuan. Magyod. So, muna guys, no, sa ganang mo try sa itong bone setting therapy, no? PM lang, no? So, okay guys, thank you for watching, no? Please like, share, and follow my Facebook page and YouTube channel. Good, sir? Goods. Ayos. Tis mong lawas ka rin, sir? Kumbaga, mo latakot din eh. Din pagdadrive man yung motor, pag dusuko ka na eskwelahan. Adlaw-adlaw na bibiyahe, motor. Mo latak din yung paglining ko do. It's hurt. Now it's no more hurt. You know where they are now? Sleeping. Diyan. Gawin mo tayo, sir, oh. Dilitan tayo. Ubos na yung kinitaas. Sumpay. Ayun. Okay na. Pantay na. Goes na, sir. Whole book lang na yun, ha? Kanina, hindi siya pantay. Okay na. Hi guys, manami sa mga sesyon na sir. Sir, kumusta? Okay pamati. Tahan na paminaw? Oo. So, anong masasabi mo dyan sir sa ating mga solid supporters at silent viewers dyan? Dili na ka mo pagpakunay, kumbaga magulat tayo kalawasan, kontak lang ya. Amot mo pahinga na akuan. Magyod. So, muna guys, no, sa ganang mo try sa itong bone setting therapy, no? PM lang, no? So, okay guys, thank you for watching, no? Please like, share, and follow my Facebook page and YouTube channel. Good, sir?